वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग इस वक्त कमलपुर ग्राम में हैं और हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं कंचन जी शिव मंदिर के सामने। शिव मंदिर के सामने। और कंचन जी जो है वो 8 वर्ष की उम्र से यहाँ पर चाष कर रहे हैं और इनका खुद का ये अनुभव रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं 8 कक्षा के स्टैंडर्ड 8 के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, रिया, उमाशंकर, उमेश, रामकृष्ण, मोनू और आदित्य। और हम लोग यहाँ पर देखने आए हैं कि किस तरीके से कंचन जी यहाँ पर खेती करते हैं। और हमारे अनुरोध पर इन्होंने हमें यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया और देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या नया कुछ सीख सकते हैं। তারপর যেমন জল দিবে, ইউরিয়া সার দিবে, ধীরে ধীরে পুরো এত বড় হলে পুরো ফল এসে যাবে। সার দিয়ে বীজ দিতে হয়, ঠিক আছে। এটা কদিন পরে বাইরে হবে, এটা এইভাবে আঁকুর হবে, এইভাবে এটা আঁকুর হবে। এটা কাটে দিলে খারাপ হবে না না, এর কিছু হয় না। জটিল চাষ, এটাকে সিস্টেমে জল দিতে হবে, না তো আলুটা নষ্ট হয়। মানে মাটি ঢাকা থাকলেও আপনি বেরিয়ে যাবেন। আপনি বেরিয়ে যাবেন। ওদের গম দেওয়া আছে। গম মানে সেই বড় বেগুনটা ওটা ঘরে বীজ রাখা হয়, আর যেটা হাইব্রিড বেগুন সেটা বীজ কিনতে হয়। এই দেখো যেমন এটা কিনা বীজ, 3 থেকে 4 দিনের মাথায় জল দিতে হবে। পালক আর ধনিয়া পাতা। চলো পালকে দেখাচ্ছি, কালে আমি বুনেছি কিছুটা দেখাচ্ছি। হলুদ থেকেও জল দিই আর তেলের থেকেও জল দিই। করতে ওই যেমন ওই যে দেখো টমেটোর চারাটা করা আছে, চারা করে নিয়ে তারপরে চারাটা লাগাতে হবে। পালং শাক একদম, এইটা ধনিয়া যেমন देखो इधर এটা এখন কিভাবে বের হবে। इसमें कुछ दिख रहा है जी आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा कैन यू सी एनीथिंग? दिख रहा है ना? 3 दिन तो एकदम জল লাগবে না, না খালি ময়েশ্চার মানে ওয়াটার হালকা হালকা জল ছিটা মারলেই হবে। তারপর দেখবে 4 দিনের মাথায় পুরো বেরিয়ে যাবে। এটা তোমার এই পালকই লেখা আছে। এটা পুরো পালক ছিল। ঠিক আছে, গোটা যে আমরা ফুটে নিই না ওখান থেকে। कौन है? নাম কাঞ্চন পাত্র, গ্রাম কমল, থানা কমলপুর, পোস্ট অফিস কমলপুর, রাজ্য ঝাড়খণ্ড, পূর্ব সিংভূম। আমি মোটামুটি 8 সাল থেকে করছি, ঠিক আছে। তারপরে 10 সাল বাইরে ছিলি, তারপর আমার চাষ করাই। কতটা জায়গায় চাষ করো তুমি একাই? তো 4 বিঘা, এইখানে 4 বিঘা প্লট আমার। 4 বিঘা শুধু ওই মানে শাক সবজি শাক সবজি সব কিছু। আচ্ছা, এখন তো চাষ কিছু নাই, চাষ দেখবেন কিছুদিন পর। না না আসবো প্রায় আমরা। और हमें इतना समय देने के लिए हम लोग कंचन जी का बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बच्चों को बहुत सारा खेती के बारे में नॉलेज दिए, साझा किए, जिसमें हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखे। और भी फ्यूचर में हम लोग चाहेंगे बच्चों को हमेशा इस तरह मतलब हम लोग ले आने की कोशिश करेंगे। और कंचन जी से बच्चे को कुछ इस तरह का ज्ञान खेती के बारे में साझा करने के लिए अनुरोध करेंगे आगे में। और स्कूल भी आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। एकदम जरूर आएगा, काहे नहीं आएगा। मेरा लड़का जाएगा तो हम भी तो जाएगा ना। एक स्पेशल हम लोग जो गेस्ट लेक्चर करवाएंगे जो एग्रीकल्चर के ऊपर ही रहेगा। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी।